چلو چلیں. وہ ہفتے میں ایک دن مقفیلہ میں تنہا گزارتے ہیں. اس وقت ان سے بات کرنا مناسب نہ ہوگا. وہ عبادت کے وقت دوسرے کاموں پر توجہ نہیں دیتے. خوش قسمتی سے وہ اس وقت مقفیلہ میں ہے اور یہی بہترین موقع ہے کہ بغیر کسی مداخلت کے ان سے سکون سے بات کر سکیں. چلو چل کر دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے. سلام بابا. سلام بابا. سلام بچوں. اپنے معبود کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول ہیں. آپ ہمارے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. تم لوگوں کے لیے تو میں ہمیشہ ہی دعا گو رہتا ہوں. یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ جانتے ہو نا کہ آج میں دوسرا کوئی اور کام انجام نہیں دیتا. ہم آپ سے اجازت لینے آئے ہیں تاکہ یوسف کو اپنے ساتھ صحرا لے جائیں. کیا ہوا؟ اچانک تمہارے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا؟ وہ کوئی خاص بات نہیں. بس ہم چاہتے ہیں کہ یوسف کو اپنے ساتھ صحرا لے جا کر تھوڑا تفریح کریں، کھیلے کودیں اور اسے جانور چرانے کے کچھ طور طریقے بھی سکھائیں. تمہیں تو پتا ہے کہ ابھی تو یوسف کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں. جب بڑا ہو جائے گا تو وہ بھی تمہاری طرح صحرا میں جائے گا. ہم وعدہ کرتے ہیں اس کا خیال رکھیں گے. ہاں بابا، ہم وعدہ کرتے ہیں. ابھی مناسب نہیں، بعد میں پھر صحیح. مجھے پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یہ کام تم لوگوں کے بس کا نہیں ہے. اگر تمہارے بس کا تھا تو خود کیوں نہیں چلے گئے؟ میرا خیال ہے ہم نبی زادے ہیں. مجھے پتا تھا یوسف کو سوائے قتل کرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں. میں جانتا تھا لاوی کے مشورے کا کوئی فائدہ نہیں. بابا کبھی بھی یوسف کو خود سے دور نہیں کریں گے. تم لوگ بابا کی موجودگی میں تو یوسف کو مارنے سے رہے یا مار سکتے ہو. ہر صورت میں پہلے یوسف کو بابا سے جدا کرنا ہوگا، پھر اس کے بارے میں کوئی حل سوچنا ہوگا. میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے. اب ایک ہی شخص ہے جو بابا کو راضی کر سکتا ہے کہ وہ یوسف کو ہمارے ساتھ صحرا جانے دیں. وہ ہے خود یوسف. اسے ورغلائیں، اسے صحرا میں گھومنے پھرنے اور کھیلنے کودنے کا مزہ بتائیں. تو وہ خود ہی جب ہمارے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کرے گا تو یقیناً بابا انکار نہیں کریں گے. یہ بھی ٹھیک ہے، ایسا کر کے دیکھ لیتے ہیں. کیا تم ہمیشہ یہیں گھر میں رہ کر بنیامین اور دینا کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو؟ ہاں، مجھے دینا اور بنیامین کے ساتھ کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے. مگر میرا بھی دل چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ کھیلوں، لیکن یہاں نہیں. صحرا میں کھیلنے کودنے کا بڑا مزہ آتا ہے. گلہ کیوں نہیں لے کر جا رہے ہو؟ باقی بھائیوں کے منتظر ہیں. تم لوگ آج صحرا نہیں جاؤ گے؟ بس جا ہی رہے ہیں. ہم آئے تاکہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں.
यूसुफ को हमारे साथ सहरा जाने की इजाजत क्यों नहीं देते, ताकि हमारी मदद भी करे और हमारे साथ कुछ खेल कूद भी करे। सहरा खूबसूरत और खुशबूदार रेहान से भरा पड़ा है। कभी तुमने रसभरी खाई है? नहीं, कैसी होती है? बहुत मजेदार, मुझे तो बहुत पसंद है। क्या तुमने कभी ठंडे पानी के चश्मे और बहती हुई नहरें देखी हैं? बात दरअसल ये है कि यूसुफ की माँ नहीं है। उसकी माँ की वसीयत के मुताबिक उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी गर्दन पर है। और फिर माँ बाप का फर्ज है कि वो अपने छोटे बच्चों का ज्यादा ख्याल रखें। लोग हमें ताने देते हैं कि क्या तुम्हारे बाप को तुम पर भरोसा नहीं है, जो यूसुफ को तुम्हारे साथ नहीं भेजते। कम से कम आज उनके साथ जाने दें, ताकि लोगों की जबानें बंद हो जाएं। लिया, वो अभी बच्चा है, मुझे उसकी आदत हो चुकी है। अगरचे सेहरा जाना और ये काम सीखना उसके हाथ में बेहतर होगा, लेकिन अभी गले के पीछे भागना उसके बस की बात नहीं। लेकिन हम यूसुफ से छोटे थे जब सहरा गए थे। तुम अकेले तो नहीं गए थे। मैं यूसुफ को भी आहिस्ता आहिस्ता सहरा की तरफ लाऊंगा और ये काम सिखाऊंगा, लेकिन उसे यूं अकेला भेजना मुनासिब नहीं है। तो बाबा, हम भी तो उसे ये काम सिखा सकते हैं और बड़े भाई की हैसियत से उसे नसीहत और तरबियत भी कर सकते हैं। मैं भी चाहता हूं कि यूसुफ की तरबियत हो और वो तजुर्बेकार और इस काम में माहिर हो, लेकिन वो अभी बच्चा है। तुम्हें मालूम है कि उसे मेरी मोहब्बत और घर रहने की आदत है। अभी तुम लोगों के साथ वहां पहुंचेगा नहीं कि वापस मेरे पास आने की जिद करने लगेगा। हम उसे खेल कूद में इतना मसरूफ रखेंगे कि आपकी और घर की बिल्कुल याद नहीं आएगी। कितना मजा आएगा चश्मे का ठंडा पानी पीने और नहर में खेलने में। हम सब भाई एक दूसरे के साथ खेलेंगे और मजे करेंगे और कुश्ती लड़ेंगे और खाने में गरम गरम दूध और गोश्त। हमें लगता है आपको हम पर एतमाद ही नहीं। मुझे तुम लोगों पर एतमाद है, लेकिन सहरा के भेड़ियों पर एतबार नहीं है। कहीं तुम लोग खेल में मसरूफ हो गए और यूसुफ से गाफिल हो गए तो कहीं भेड़िया उस पर हमलावर ना हो जाए, जैसा कि ख्वाब में चंद भेड़िए एक बच्चे के पीछे पड़े हुए थे। ये तो सब बहाने हैं बाबा। अच्छा, वो जो आपने खुद देखा जब हमने भेड़िए को मारा था, अगर भेड़िया यूसुफ पर हमला करे तो फिर हम 10 भाई किस दिन काम आएंगे? आपका मतलब ये है कि हम इतने कमजोर हैं कि अपने भाई को भेड़िए के हमले से भी ना बचा सकें। बाबा, अगर आप कहें तो मैं भाइयों के साथ सहरा चला जाऊं? बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें बच्चों के साथ खेलना चाहिए। लेकिन बाबा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मेरा दिल चाहता है कि अपने बड़े भाइयों के साथ खेलूं। इनके साथ सहरा जाने की इजाजत दे दीजिए ना। अब क्या कहेंगे? यूसुफ भी हमारे साथ जाना चाहता है। हाँ बाबा, यूसुफ को हमारे साथ सहरा जाने की इजाजत दे दीजिए। दरख्वास्त करता हूँ बाबा कि इजाजत दे दें कि मैं अपने भाइयों के साथ सहरा चला जाऊं। बाबा, मैं इल्तिजा करता हूँ। ठीक है, चले जाओ। बाबा आप पर दुरूद हो बाबा, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। चलो यूसुफ, चलें। जरा रुको, यूसुफ को तैयार करने दो। इधर आओ बेटा। यूसुफ का ख्याल रखना, उसे तुम्हारी तरह सख्तियों की आदत नहीं है। अरे माँ, क्यों परेशान होती हो? हम उस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। अपने भाइयों से दूर मत होना, वहां बहुत ख्याल से रहना। ये कमीज भी पहन लो। ये तो मेरे नाप से बहुत बड़ी है बाबा। तुम पहनो तो देखना तुम्हारे नाप की हो जाएगी। ये कमीज उस शख्स के लिए जो ये पहनने की अहलियत रखता हो, उसके नाप के मुताबिक हो जाती है।
बाबा, ये तो मेरे नाप की हो गई। जानते हो, ये कमीज जन्नत से मेरे दादा इब्राहिम के लिए आई थी। इब्राहिम खलीलुर रहमान ने ये कमीज मेरे बाबा इसहाक को दी, उन्होंने मेरे सुपुर्द की, और अब मैं ये तुम्हारे हवाले करता हूं। इस कमीज की बहुत हिफाजत करना, खुद से जुदा मत करना, ये तुम्हारी हर कदम पर हिफाजत करेगी। मैं किसी को भी ये नहीं दिखाऊंगा। खुदा तुम्हें तमाम आफात अर्जी और समावी से महफूज रखे। हर जगह अपने भाइयों के साथ रहना, वो जो कहें उसे मानना। चलो चले। लो, यूसुफ भी आ गया। चलो यूसुफ। चले। मैं भी शहर के बाहर तक तुम्हारे साथ चलता हूं। ठीक है, चलें। चल। परेशान ना हो बाबा, हम आज यूसुफ के साथ एक बेहतरीन दिन गुजारेंगे। तुम्हारे भाई तुम्हारे खैरखा और हमदर्द हैं। जो काम हो इनसे कहना, तुम्हारी मदद करेंगे। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। यूसुफ के लिए मैंने काफी खाना और पानी रख दिया है, ख्याल रहे ये भूखा ना रहे। जी जरूर। लावी, यूसुफ तुम्हारे सुपुर्द है, उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचे और न किसी सख्ती का सामना हो। कोई जबरदस्ती नहीं है बाबा। अगर आप परेशान हैं तो यूसुफ को ले जाने की इजाजत मत दीजिए। नहीं, कोई मसला नहीं, ले जाओ इसे, लेकिन इसका ख्याल रखना। मैं अपनी और अपने भाइयों की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूं कि मगरिब के वक्त यूसुफ को हंसता खेलता आपके पास ले आऊंगा। चलो यूसुफ। चलो यूसुफ। यूसुफ! जानवरों को आगे बढ़ाओ। चलो यूसुफ। परेशान मत होइए, उसके भाई उसका ख्याल रखेंगे।
یہ کیا کر رہے ہو یہودا؟ میرے بازوؤں میں درد ہو گیا ہے. یہ کس قسم کا کھیل ہے؟ بابا کو اپنی مدد کے لیے پکارو. چیخو، چلاؤ. کیوں؟ کیا ہوا؟ سوتے کیوں نہیں ہو؟ اب بابا سننے والے نہیں ہیں. چلاؤ نا. آج تک تمہیں سوائے بابا کی محبت کے کچھ نہیں ملا تھا. ہمارے باپ اسرائیل کی تمام توجہ اور محبت صرف تمہارے لیے تھی. میرا گناہ کیا ہے؟ مجھے کیوں سزا دے رہے ہو؟ تو دیکھو تو تم ہم پر برتری کے خواہش مند ہو. تمہاری یہ خواہش تمہارے ساتھ ہی قبر میں جائے گی. ہم تمہیں زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے. ہم سب اسرائیل کے بیٹے ہیں. تم اکیلے نہیں، سب اسرائیل کے بیٹے ہیں. وہ باپ جس کی آگوش تمہاری پناہ گاہ تھی اب کہاں ہے؟ بولو کہاں ہے؟ اب بلبل زبانی کیوں نہیں کرتے؟ اپنے خواب بیان کرو نا. اپنے خواب کے ستاروں کو مدد کے لیے کیوں نہیں پکارتے ہیں؟ جانوروں کی گھبراہٹ اور آندھی کی کیا وجہ ہے؟ مجھے کیا معلوم؟ اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ایسی آندھی پہلے کبھی نہیں دیکھی. چلو اٹھو، اندر چلیں. چلو اندر چلو، اٹھو. سنا تم نے؟ کیا سنا؟ جیسے کوئی پکار رہا ہو، بابا بابا. مجھے تو کچھ سنا ہی نہیں دے رہا. تعجب ہے.
ताहिर यूसुफ को छोड़ने गए हैं। क्या हुआ? तुम्हारे खूबसूरत जूते टूट गए? तुम्हारे साफ कपड़े गंदे हो गए। यूसुफ, तुम्हारे बने हुए बाल खराब हो गए। अब भी हम पर हुक्मरानी करना चाहते हो? राहील के बेटे, अच्छी तरह देख लो, अच्छी तरह देख लो। अपने आगे सजदे करने वालों को अच्छी तरह देख लो। अब कौन सजदे में गिरा हुआ है, तुम या हम? बाबा, यूसुफ कहाँ है? अपने भाइयों के साथ सहरा गया हुआ है। आपने उसे जाने क्यों दिया? मैंने कई बार अपने भाइयों को यूसुफ के खिलाफ साजिशें करते हुए देखा है। क्यों इजाजत दे दी? परेशान मत हो मेरी बच्ची, उसकी अपनी ख्वाहिश थी कि वो अपने भाइयों के साथ घूमने फिरने जाए। क्या आप उसे चाहते नहीं थे? क्यों नहीं, चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे भाइयों ने बहुत इसरार किया और उनके एतमाद को बहाल करने के लिए मेरे पास इसके सिवा कोई चारा न था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, अजीब बेचैनी है। मैंने अजीबोगरीब ख्वाब देखे हैं। यूसुफ एक तारीख जगह पर था और मुसलसल रो रहा था। मुझे अपने बेटों पर पूरा यकीन है। देखना वो यूसुफ को सही सलामत वापस लेकर आएंगे। लेकिन मुझे यकीन नहीं। अब खाक पर कौन गिरा हुआ है, तुम या हम? अपने आगे उन सजदा करने वाले चांद सितारों को बुलाओ ना। लाउन, मुझे छोड़ दो। मैं इसको मरूंगा मार राहिल के पास भेज दूंगा। छोड़ दो मुझे। दरम्यान ये नहीं तय पाया था, हमने आपस में कुछ और तय किया था। वो तो सिर्फ तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए था। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, यूसुफ को मारने नहीं दूंगा। छोड़ो उसे लावी, इसे इसका काम तमाम करने दो। बेहतर है पहले मुझे मारो, क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा तो जाकर बाबा को बता दूंगा। या यूसुफ को छोड़ दो, वरना इससे पहले तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। मैं कहता हूँ छोड़ दो यहूदा। मुझे रोक कर अच्छा नहीं किया। एक दिन पछताओगे तुम। मैं जानता हूं कि परवरदिगार कभी भी हमें माफ नहीं करेगा। मैं तुमसे माफी चाहता हूं। लावी को माफ कर दो। खुदा की कसम, मुझे मालूम न था ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक करेंगे। पैगंबरों और पैगंबरजादों को चाहिए कि हमेशा मसाइब वाला दुनिया के लिए आमादा रहे, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि पहली मुसीबत मुझ पर मेरे भाइयों की जानिब से नाजिल होगी। तुम्हारे चेहरे पर ये हंसी कैसी? कुछ देर पहले जब मुझे बाबा से लिया था, हर एक मुझे प्यार कर रहा था और चमकार रहा था। यहूदा ने मुझे सवारी पर बिठाया। मैंने सोचा जिसके ऐसे भाई हो उसे न किसी दुश्मन से डरना चाहिए और न किसी खतरे का खौफ हो। और अब मेरे पहले दुश्मन मेरे अपने ही भाई हैं। अफसोस किसने खुदा के अलावा किसी और पर भरोसा किया। बोलो, अब इसका क्या करना है? पता नहीं, बाबा के पास वापस चलते हैं। ये तो नहीं हो सकता। चाहे इसके लिए तुम दोनों को ही क्यों ना मारना पड़े, लेकिन वापस नहीं जाने दूंगा। कुछ और सोचो।
کیا کروں؟ یہ ہم دونوں کو ہی مار ڈالیں گے۔ اس وقت تو مجھے تمہاری جان بچانا ہے، آگے کا خدا مالک ہے۔ ایسا کرتے ہیں، اسے کسی کارواں کے سپرد کر دیتے ہیں تاکہ وہ اسے اپنے ساتھ دور لے جائیں۔ لیکن ہم خود اپنے ہاتھوں سے تو اسے کارواں کے حوالے نہیں کر سکتے نا، انہیں ہم پر شک نہیں ہو جائے گا؟ کیوں نہ اسے کسی ایسی جگہ چھوڑ دیں جہاں کارواں والوں کے ہاتھ لگ جائیں، جیسے کسی درخت وغیرہ کے اوپر۔ بہتر ہوگا اسے کسی کنویں میں چھپا دیں تاکہ جب کارواں والے پانی نکالیں گے تو اسے پا کر خود اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ کھارے پانی کا کنواں یہاں نزدیک ہی میں ایک کنواں ہے جہاں سے حجاز والوں کا تجارتی قافلہ گزرتا ہے، اگر اسے وہاں چھوڑ دیں تو قافلے والوں کے ہتھے چڑھ جائے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، چلو دان، نفتالی، ریوڑ آگے بڑھاؤ۔ بابا وہ کب واپس لوٹیں گے؟ پریشان مت ہو، ابھی غروب ہونے میں کافی وقت ہے۔ کچھ روز پہلے یہودا یوسف کو سزا دینا چاہتا تھا لیکن لاوی نے روک دیا۔ کیوں؟ کیا یوسف نے کوئی غلطی کی تھی؟ نہیں بابا، بس وہ یہودا کو اپنا خواب نہیں بتانا چاہتا تھا۔ وہ تو میں نے اسے بتانے سے منع کیا تھا۔ کیا ہوا؟ اب تک کیوں نہیں پہنچے؟ یہی نزدیک میں تو کنواں تھا، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو تم چاہتے ہو کہ وہ لوگ یوسف کو کنویں سے نکالیں اور اسے واپس بابا کے پاس لے جائیں؟ کنواں جتنا دور ہوگا اس کی واپسی کے امکان اتنے ہی کم ہوں گے۔ بس پہنچ گئے، کنواں وہاں ہے، اس درخت کے پاس۔ کنویں کا پانی کھارا ہے، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ یہ تو اچھا ہے۔ اسی وجہ سے تو کارواں والے کبھی اس کنویں کے پاس پڑاؤ نہیں ڈالتے۔ تم چپ رہو، میں جان بوجھ کے اس طرف آیا ہوں۔ لیکن یہ تو یوسف کو مارنے کے مترادف ہے۔ چلو یہ تو بہت گہرا ہے۔ کوئی بات نہیں، جا اشیر، جاؤ اور جا کر رسی کے سارے ٹکڑے لے آؤ۔ اگر انہیں جوڑا جائے تو لمبی ہو جائے گی۔ یہودا، اس کنویں کا پانی بہت کھارا ہے، کوئی بھی کارواں اس سے پانی نہیں لیتا۔ بھولے بھٹکے آ جائے تو الگ بات ہے۔ مجھے یقین ہے وہ اس کنویں میں پیاسا مر جائے گا۔ بکمت، مجھے پتا ہے، ایسے ہی یہاں نہیں آیا ہوں۔ ہمیں کیا، ہماری بلا سے چاہے جو بھی ہو، جیے یا مرے۔ آؤ، چھوڑ دو اسے یہودا، میں خود کر لوں گا۔ معاف کر دینا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرا گناہ کیا ہے؟ آپ لوگ مجھ پر یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ میرا گناہ کیا ہے؟ آپ لوگ یہ ظلم مجھ پر کیوں کر رہے ہیں؟ تمہارا کوئی گناہ نہیں، ہم سے ہی تمہاری برتری اور سروری برداشت نہیں ہو پا رہی۔ ہم سب تمہارے اس مقام سے جو خدا نے تمہیں عطا کیا ہے حسد کرتے ہیں۔ مجھے
कुएं से डर लगता है, बहुत तारीख है। डरो मत मेरे भाई, खुदा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। चलो। यहूदा, यहूदा, मुझे कुएं से डर लगता है, मुझे कुएं से डर लगता है। अच्छा सुनो, तुम लोग यही चाहते हो ना कि मैं बाबा से दूर हो जाऊं? तो मैं वादा करता हूँ, अगर मुझे छोड़ दो तो यहाँ से ऐसी जगह चला जाऊंगा कि बाबा को कभी न मिल सकूं। तुमने कहा और मैंने मान लिया। यहूदा, मुझे ठहरो। कुएं से डर लगता है। रुक जाओ। अब क्या हुआ? जब घर जाएंगे और बाबा यूसुफ के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? कह देंगे उसे भेड़िया खा गया। और क्या, बाबा खुद ही इसी वजह से परेशान थे कि उसे कहीं भेड़िया न खा ले। बाबा को पता है कनान में भेड़िए बहुत ज्यादा हैं। मेरे ख्याल में कोई निशानी होना जरूरी है। निशानी? मसलन यूसुफ का खून भरा कुर्ता कैसा रहेगा? खुदारा मुझे नीचे उतरो, छोड़ दो। चलो। नहीं, नहीं, मेरी मदद करो, मुझे डर लगता है। छोड़ दो मुझे, मेरी मदद करो, इल्तिजा करता हूँ, मेरी मदद करो। नहीं। मुझे लावी से बात करनी है। नीचे उतारो इसे। लावी! मैं कहता हूँ छोड़ दो इसे, पूछने दो क्या कह रहा है। बेकार में वक्त जाया मत करो। लावी! चलो नीचे उतरो। तुम लोगों ने तो उसे कुएं में डाल ही देना है, तो चलने में देर या सवेर होने से क्या फर्क पड़ता है? देखने तो तू क्या कह रहा है। बोलो क्या कहना चाहते हो मेरे भाई? मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। सुनाई नहीं दिया क्या कहा? तुम मुझे अच्छे लगते हो और मुझे तुम्हारे अच्छे होने का यकीन है। हालांकि मेरे तमाम भाई मेरे साथ पूरा कर रहे हैं, लेकिन मैं उन सब से भी मोहब्बत करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि उन्हें मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुंचे। कहीं ऐसा ना हो कि जो सितम मुझ पर ढाए गए हैं, बाबा उससे बाखबर हो जाए कि उनकी बद्दुआ आप सब लोगों को नाबूद कर देगी। किसी और को भी मत बताना, कहीं वो बाबा को ना बता दे। ये वाकया खुदा से छुपा नहीं रहेगा। खुदा के गजब से आप लोग अमान नहीं पा सकेंगे। तौबा कर ले, तौबा कर ले, ताकि परवरदिगार बच्चे पर सितम ढाने की वजह से आप लोगों पर अजाब नाजिल न कर दे। बाबा के बकौल मैं खुदा के पैगंबरों में से एक हूँगा, ये आप जानते हैं, फिर भी इस तरह मुझ पर सितम ढा रहे हैं। मुझे इस बात का डर है कि आप लोग बनी इसराइल और आपकी औलाद मेरे बाद आने वाले अंबिया से कहीं यही सुलूक ना करें। खुदा हमें माफ करे। लानत हो हम पर जो खुदा से बेखबर हैं। जो काम हम बनी इसराइल ने अपने भाई के साथ किया है, वो तो दरिंदे भी अपने हमजिंसों के साथ नहीं करते। हमने काबिल की बरादर कुशी की शर्मनाक तारीख एक बार फिर दोहराई है। क्या हुआ? क्यों देर लगा रहे हो? चलो आओ। बचाओ, बचाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। लावी, मुझे डर लग रहा है। खुदाया मेरी मदद फरमा, मेरे खुदा मेरी मदद फरमा। लावी, मैं किसी को अपना मददगार नहीं पाता हूँ। लावी, शमून, बाबा मेरी मदद करो। लावी, मुझे डर लग रहा है। लावी, बाबा, बाबा, लावी, लावी मेरी मदद करो। जाओ रस्सी लेकर आओ। मुझे डर लग रहा है, मेरी मदद करो, मुझे बाहर निकालो। लावी, मेरी मदद करो, मुझे डर लग रहा है।
چابی! یوسف! 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 اس کی آواز نہیں آ رہی. تو کیا ہوا؟ ہم بھی تو یہی چاہتے تھے. صرف تم یہ چاہتے تھے. ہمارے درمیان یہ طے نہیں پایا تھا. تم شروع ہی سے اسے مارنا چاہتے تھے. تمہیں اس کا قصاص دینا ہوگا. تم تو قابیل سے بھی بدتر نکلے. قابیل نے تو اپنے ہم عمر بھائی کو مارا تھا، لیکن تم نے تو ایک کمسن بچے کو قتل کر دیا. خدا کی لعنت ہو تم پر. لعنت! اگر کوئی لعنت ہے تو ہم سب پر ہے. ہم سب برابر کے شریک ہیں. تم بھی اس کام میں قصوروار ہو، لہذا میرے سامنے بے گناہ اور شریف بننے کی ضرورت نہیں ہے. تم یقیناً یوسف ہو. تم یقیناً یوسف ہو. تم یقیناً یوسف ہو. تم یقیناً یوسف ہو. ہاں، میں یوسف ہوں. میں جانتا تھا ایک نہ ایک دن آپ کی زیارت ضرور کروں گا. آپ کون ہیں؟ کئی زمانوں سے منتظر ایک شخص. آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ گزشتہ انبیاء میں سے ایک نبی نے مجھے جب آپ کی واقعات بتائی تو میں آپ کا فریفتہ ہو گیا. تب سے آپ کے دیدار کا مشتاق تھا. ان سے آپ کا پتہ پوچھا. کہنے لگے ایک روز اسی کنویں میں دنیا کے بادشاہ کا ظہور ہوگا. اور آپ میرے انتظار میں یہاں بیٹھ گئے؟ 1200 سالوں سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. 1200 سال؟ ہاں، ایک نجات دہندہ کا منتظر. جن پیغمبر نے آپ کے آنے کی خبر دی، فرمایا جاؤ دنیا کے اس کنویں میں انتظار کرو، ایک روز یوسف آئیں گے. اور آج وہ روز موعود آ پہنچا. میں بھی آپ کے دیدار سے خوش ہوں. میں نے تمام انبیاء کا زمانہ دیکھا. ہر ایک نے تمہارے لیے ایک پیغام چھوڑا ہے. ہود نبی نے کہا تھا کہ اے یوسف، تم داد رس ہو، ستم زدوں کی داد رسی کرنا. صالح نبی نے کہا اے یوسف، تمہاری کنیت میرے ہم نام ہے، بندگان خدا کے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہو. یونس نبی نے کہا تم گزشتہ تمام انبیاء کے وارث ہو، لہذا ان تمام کی آرزوؤں کو عملی جامہ پہنانا. جس نبی نے آپ کے آنے کی خبر دی، انہوں نے آپ کے لیے ایک نشانی بھیجی ہے. موعود. موعود. موعود؟ میں آپ کا شکر گزار ہوں. گرا قدر نشانی ہے. مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ سے ملاقات کا اشتیاق تھا، سو آنکھیں آپ کے دیدار سے منور ہو گئیں. آپ مزید کوئی آرزو نہیں رکھتا. آپ مجھے کوئی نصیحت کیجیے. کچھ ایسا بتائیں جو دنیا کے اس کنویں میں میرے کسی کام آ سکے اور جو تمام مشکلات میں مشکل کشائی کرے. کل کائنات کا رمز تمہارے ہاتھوں میں ہے. تمہیں کسی نصیحت کی کیا ضرورت؟ کون سا رمز؟ غور کرو. تمہارے ہر ہاتھ میں کتنے جوڑ اور کتنی انگلیاں ہیں.
चुंगलियां 14 जोड़। बस यही वो राज है जो बताया, 5 और 14। 5 और 14 क्या मतलब? ये रमज़ आखिरी पैगंबर के जमाने में आश्कार होगा, और रमज़े वजूद कायनात भी यही 2 अदद है। इनसे मुतवस्सिल हो जाओ, इससे सुकून और नजात पाओगे, इससे सुकून और नजात पाओगे। ए बुजुर्ग, ए मर्द मुंतजिर, आप कहाँ हैं? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा था? कुल कायनात का रम्स तुम्हारे अपने हाथों में है। इस मोहर को छूने से मुझे इतना सुकून क्यों मिल रहा है? तूफान थम गया। अब कब तक यहाँ रुके रहोगे? चलना नहीं? लावी तुम हो? मैं जिंदा हूँ। वो जिंदा है, यूसुफ जिंदा है। यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ! मैं जिंदा हूँ। अब तो सुकून मिल गया ना, अब खड़े क्यों हो? चले। सुना नहीं? अब चल भी दो। हम तो परेशान हो गए थे, कहीं डूब ना गए हो। जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मुझे खुद नहीं पता कैसे बच गया। मुझे बाहर निकालो, मुझे डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है। मजबूर हूँ, तुम्हारे संगदिल और बेरहम भाई मुझे नहीं छोड़ेंगे। मजबूरी है, बर्दाश्त करो, खुदा पर तवक्कल करो। बहुत देर हो गई है, हमें जाना होगा, लेकिन मैं जल्द वापस आऊंगा और तुम्हारे लिए खाना और पानी लेकर आऊंगा। परेशान मत हो। खारे पानी से परेशान मत होना, हम तुम्हारे लिए मीठा पानी ले आएंगे। इसका मतलब है तुम लोग वाकई में उसे मारना चाहते थे और जानते थे कि इस कुएं का पानी खारा है और वो मर जाएगा। हाँ, जानता था, लेकिन यहूदा ने नहीं बताने दिया। अब चल भी दो, रास्ता लंबा है। ये तो मीठा है। इसराइल के बेटे चले गए, मुझे भी मजबूरन जाना होगा। अभी मुझे डर लग रहा है। कल आऊंगा, बस आज रात गुजार लो। लावी, शमोन, मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो।